नमस्कार मु माखनलाल आज आम निर्माल्य एकेडमी यूट्यूब चैनल को आपको स्वागत। आज आम 10th गोटे सिविक्स गोटे टॉपिक पढ़ा सेटा है डेमोक्रेसी इन इंडिया। कहीं पढ़ा ना डेमोक्रेसी इन इंडिया आमर जदि बही चेंज हबार कथा शुणा जाऊँगी बही चेंज भी हुए ताहले भी डेमोक्रेसी एटा रही जदि न रुहे भी ताहले भी आमर एटा जे परीक्षा ही आमको प्रस्तुति होगा पड़ो परीक्षा ही जानवा दरकार सेमती किसी ना यहाँ आमर जेहेतु आम भारतीय और भारत आम डेमोक्रेसी अच्छी गणतंत्र आमर ये लागू होती डेमोक्रेसी आमको बंचा पड़ो डेमोक्रेसी आम गोटे अंश तेणु या विषय आम जाना टी सम्यक धारणा रहा अत्यंत जरूरी। तो जहाँ पूर्व पढ़ा पूर्व गोटे छोट कथा आपको कहूँ आम पिला माने छोट पिला माने आजिकल जो मोबाइल नहीं जाऊँ आम बहुत विरक्त हो माने एते विरक्त होने एमती ट्रिक करके नहीं जाऊँ मोबाइल आम जो जानूँ मोबाइल छुआ देखुची आम विरक्त हो आम बीपी बढ़ी जाऊँगी टेंशन हो जाऊँगी कौन करवा। तो यहाँ को टेंशन नहीं लाभ ना बुझे ना छुआ मैंने अटकबार ना बर्तमान जुगर पिला प्रत्येक जिन डिजिटाल हो गला बेलू जदि आम मोबाइल दूरे रखा से आम उपर विरक्त हे आमको गोटे से माने भिलियन भाई लगे यहाँ परेश रावल बुझे यहाँ अमरेश पुरी भाया लगे बापा माँ अमरेश पुरी भाया सेमको लगे। तेणु आम छोट कथा देखो धरतु आप कड़े गोटे 4 व्हीलर जाऊँच गोटे रास्तार से रास्तार बाराती गोटे मिलगला से प्रोसेसन कर हर्न मारी मारी से छाड़ूना कहीं पूरा प्रोसेसन चलती डिक्चिक डिक्चिक डांस कर हर्न मारिक विरक्त होगा अपेक्षा आप गाड़ी को साइड कर देके ओह्ल जातु डांस करूँ सागर साइड होगा आप गाड़ी नहीं पड़ातु। ठीक सेमती आम जब मोबाइल से व्यवहार कर पॉजिटिव वे व्यवहार करने कहवा देखो यूट्यूब रे एत इनफर्मेशन अच्छी अनबिलीवेबल आम एमती किसी ना दुनिया रे जोटा कि यूट्यूब रे ना तेणु कहतु ठीक अच्छे जब मोबाइल देखुचु बाबा ताले गोटे काम कर से एजुकेशनल वीडियो देख एजुकेशनल वीडियो बहुत पड़ी तो निजर बर्तमान जब 10 क्लास 10 टॉपिक देख 9 क्लास 9 टॉपिक देख जो गुड़ाक बुझीपार से गुड़ाक क्लीयर हो जाए जदि से बुझीपार आउ अधिक किसी बुझीपार किसी अच्छी जोड़ा यूट्यूब पाऊँ कमेंट छाड़े से बहुत इंटेलेक्चुअल पीपल अच्छा जो मैंने तुमको तार आंसर देदे। तेणु आम आउ पॉजिटिव वे जदि नेबा ताहले से छुआ विरक्त हेबे नहीं एवं तार प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी हेबो। जहाँ भी आम ताहले आज पढ़िबा डेमोक्रेसी विषय रे। डेमोक्रेसी कौन डेमोक्रेसी रो ओडिया कथाटा होची गणतंत्र माने भारत स्वाधीन हेबा पूर्व 1947 पूर्व आम या विषय एते चिंतित नथिले केमती कौन हेबो जहाँ भी हो चलीचे जो चली इंग्रेज मान तो चलाउछंती इंग्रेज मान को पूर्व राजा माने थिले से माने आम भारत देशटा को चलाउथिले शासन करुथिले से माने जहाँ कहिबे ताहा होतला किंतु वर्तमान आउ से नहीं स्वाधीन हो गला परे आमर स्वाधीन सेनानी जो माने थिले स्वाधीन करिया पई जो माने लड़ाई करुथिले से माने चिंतारे पड़ी गले जे आम देशटा को वर्तमान शासन करिवा केमिति को प्रणाली शासन करवा जहाँ द्वारा अंतिम व्यक्ति लाइन रे ठिया होइथिबा शेष व्यक्ति पर्यंत पूरा न्याय हेबो समस्ते ठीक ठीक जिनस पाई परिबे केही हैरान हरकत हेबे नाही सेटा पई गोटे कांसेप्ट बा सेटा पई गोटे जिनस बा सेटा पई गोटे थिंकिंग प्रोसेस हला बुद्धिजीवी माने सेटा चिंता करके जहाँ निष्कर्ष काढिले सेटा को कहा जाउछि डेमोक्रेसी बा तार चलेबा प्रोसेसटा को कहा जाउछि डेमोक्रेसी एवं अल्टीमेटली कोन करा हला ना किछि नियम कानून तैयारी करा हला कोन देखो आम घर परिवारटा को चलाऊँ परिवार किसी नियम कानून अच्छी कि नहीं ना अच्छी जे एति बेले स्कूल जीवु यही समय फेरबू कहीं सामने खेलबूनी खेलवाई जब जीवु 4 ରୁ 6 खेलबू तापर घर को पलि आसबू एमती विभिन्न सब नियम कानून अच्छी बापा नियम ताको बापा नियम से मुख्य जीए एमती ही आम परिवारटा सुंदर भाव में चलुची जहाँद्वारा कहीं कहार सहित कौन रकम कन्स्पिरेसी ना। ठीक सेमती देशटा भी चलैवाई आम जो डेमोक्रेसीटा को चलैवाई समस्त एक्जिस्टेंसटा को ठीक भाव में एग्जिट करने आम कौन कराला ना गोटे किसी रूल तैयारी कराला नियम कानून तैयारी है सेटा जोटा को आम संविधान बोली कहते। ताले गणतंत्र मुख्य जिनस कौन ना मुख्य हूँ संविधान संविधान को लेकिन चलुची जो थे कि आमर विभिन्न बहुत गुड़ा गोटे टीम गठन होता से टीम मुख्य थे बाबा साहेब आंबेडकर नहीं सी जो नियम कानून जो संविधान तैयारी करते से विषय आम नेक्स्ट टॉपिक रे नेक्स्ट क्लास रे पढ़ा। आज आम ताले पढ़ा गणतंत्र विषय बढ़िया कथा गोटे कहते अब्राहम लिंकन अमेरिकार से कहते इट इज फॉर द पीपुल बाय द पीपुल एंड ऑफ द पीपुल बुझीपारे ना ताने ये आम नागरिक मैंने ही सबकि आमर राजा कहीं ना आमे ही राजा आमे ही प्रजा आमको परिचालना करने कहीं ना तो
এইটি গোটে কথা হচ্ছে সমস্তে যদি ডাইরেক্টলি পার্টিসিपेट করিবা বুদ্ধিজীবী মানে চিন্তা কলে আমার তো এতে 130 কোটির লোক এই যে সমস্তে যদি গোটে জায়গায় বসিকি আমি ডিসকসন করিবা বৈতরণী কূল হব কি নাই টেনশন হয়ে যাব মানে বাড়িয়া পিটিয়া হয়ে যাবে তেণু কোণ করা না কুহলা যে কিছু লোকଙ୍କୁ নেবা গোটে সংসদীয় ক্ষেত্র রহিব বা নির্বাচন মণ্ডলী রহিব সেটিকার লোক মানে গোটে প্রতিনিধি পঠান্তু প্রতিনিধি বাছিবা কথা সিস্টম আরম্ভ হলা বুঝলা না তো সেমানে এই আমার পুরা ভারতটাকে ভাগ ভাগ করে দেওয়া পাই চিন্তা কলে ভাগ ভাগ করদেবা গোटे জায়গার রহিকি আডমিনিস্ট্রেসন করা ইট ইজ টু ডিফিকল্ট তেণু ভাগ ভাগ করা চিন্তা করা এবং ভাগ কেতে ভাগরে করা হলা না কিছু রাজ্যরে ভাগ করে দিয়া হলা এ দেশ দেখো এটি আমি এই ডায়াগ্রামটা নোট করে নাও পিলা এইটা দেখো দেশ রহিলা আমার আর রাজ্য রহিলা দেশ গোটে দেশটাকে কোন করা হলা না 545 ভাগরে ভাগ করে দেলা এইটা থিওরিটিক্যালি ভাগ হলা প্র্যাকটিক্যালি নুহ প্র্যাকটিক্যালি এমতি 11টা এমতি হলা সেমতি নুহ নির্বাচন মণ্ডলী রে ভাগ করে দিয়ালা কুয়া হলা যে দেশ সারারু 545 জন কোন আসিবে না এমপি আসিবে বা ইয়াকু কুয়া হচ্ছে লোক প্রতিনিধি ଆମେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଆମର 40,000 50,000 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମିଶିଲେ বা গোটে আমার সংসদীয় ক্ষেত্র ঠিক হয়েছি ধরাযাও আমার কেন্দুঝর নির্বাচন মণ্ডলী বুঝিপার না এই কেন্দুঝর নির্বাচন মণ্ডলীর লোক মানে গোটে প্রতিনিধি এটু পঠাইবা সেমিতি ঠিক ভারতবর্ষটাকে 545 ভাগে ভাগ করে দিয়া হলা এবং প্রত্যেক এরিয়ার জনে জনে এমপি ইলেক্টেড হইকি যাবে আমি মানে যাহাକୁ ভোট দেই দেলে বর্তমান যেমতি চন্দ্রায়ণ মুর্মু তাଙ୍କୁ আমি ভোট দেই দিছন্তি ভোট দেলা পরে সিଏ কোন হলা সিଏ পড়িলে সংসদ কু এটা কোটি আছে না দিল্লি রে আছে নিউ দিল্লি আছে নিউ দিল্লি হচ্ছে আমার ক্যাপিটাল তেমন সে সংসদ ভবন কু সে পড়েলা ঠিক সেমতি চন্দ্রায়ণী মুর্মু হরিয়া 545 লোক দেশর কোণ কোণরু আসি পৌঁছে সেইটি বসিকি সেমানে চর্চা করিবে যে কোউ কাম গুড়াক হেবা দরকার এবং কোউটা আগ হব কোউটা পর হব যেমতি ধরা যাও আমরা এটি যাই রিপ্রেজেন্টেটিভ সে পৌঁছি গলে চন্দ্রায়ণী মুর্মু যাই কহিলে যে কেউঝর নির্বাচন মণ্ডলীরে বহুত গুড়াই খনি খাদান ଅଛି কিন্তু তার সদুপযোগ হেউনি চোরি চালানি হচ্ছে বিভিন্ন রকমর ঘটনা হচ্ছে এটি বৈতরণ নদী তা ভিতরে মানে কেউঝরকু দিভাগ করে দেଉଛି যাহাদ্ୱାରା আমি এপট লোক সেপট যাইপারু সে ব্রিজ হওয়া দরকার এটা হওয়া দরকার সেটা হওয়া দরকার যেতে গুড়াই কাম হওয়া দরকার বা এটিকার সমস্যাকে নেই সে দিল্লি পৌঁছিলে দিল্লি যাই পৌঁছিকি সেটি সে যে 545 লোক গোটে জায়গায় বসুচ্ছেন তাকে কুহচ্ছে সংসদ সংসদ ভবন এই সংসদ ভবনটাকে দুই ভাগে ভাগ করে দিয়েছি হল বুঝিপার পিলা এই সংসদ ভবনটাকে দুই ভাগে ভাগ করে দিয়েছি গোটে সাইডে বসুচ্ছেন কেতে 545 যে কি আমার অংশ বিশেষ হচ্ছেন চন্দ্রায়ণ মুর্মু সি যাই পৌঁছিলে এটি সেমতি কেতে চন্দ্রায়ণী সেটি যাই পৌঁছতে তাহলে না 545 বুঝিপারে না 545 লোক সেটি সে সংসদ ভবনর গোটে অংশে মানে লোকসভা সেটা কুযাচ্ছে লোকসভার সে যাই বসিলে এবং সেটি ডিসকসন করা হলা যে কেউ কেউ কাম গুড়াক হব সমস্তে নিজ নিজের কথা কহিলে আজ্ঞা মোর এই কাম হওয়া দরকার আমার এইটি রাজস্থানে হওয়া দরকার আমার জম্মু কাশ্মীরে এয়া হওয়া দরকার হরিয়ানার এয়া হওয়া দরকার সে নিজ নিজ রিপ্রেজেন্টেটিভ মানে নিজ নিজ ক্ষেত্রর সমস্যা গুড়াক উপস্থাপন কলে উপস্থাপন কলা পরে গোটে সূচি প্রস্তুত হলা যে এই কাম গুড়াক পর্যায়ক্রমে গোটে পরে গোটে হওয়া দরকার ফাইনাল হয়ে গলা ফাইনাল হেলা পরে সেটা কোন হুয়ে না এইটি যাহা ফাইনাল হয়ে গলা এই লোকসভার যাহা সূচি প্রস্তুত হয়ে গলা সেইটাকে পঠাই দিয়া হুয়ে রাজ্যসভা এইটি পিলা মানে মনে রখি থাও বহুত সময় আমার ছোট পিলা মানে কনফ্यूजन রে পড়ি যাନ୍ତି রাজ্যসভাটা বোধে রাজ্যরে আছে বুঝিপারল না এটা পয়েন্ট টু বি নোটেড রাজ্যসভাটা বোধে রাজ্যরে আছে এটা ভুল রাজ্যসভাটা কোটি আছে না সংসদ দিল্লীর সংসদর গোটে অংশ মানে সংসদ ভবনটা দুই ভাগ করে দিয়েছি গোটে আড়ে 545 গোটে আড়ে 250 সে 250 আসছেন কোঠু না প্রত্যেক রাজ্যর জনসংখ্যাকে দেখিকি বা নম্বর অফ এমএলএ কু দেখিকি সে রাজ্যসভার মেম্বর মানকু বছা যাই আমার যেমতি এটি এমএলএ অনেক ওড়িশারে অনেক 147 সে 147 লোক কিছু আমার ওড়িশাকু দিয়া হয়েছে তুমি 10 জন লোকଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବ କିଛି ইন্টেলেকচুয়ালস ଦେଇପାରିବ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବ ଯେଉଁମାନେ ସ୍କ୍ରୁଟିନି କରିପାରିବେ ମାନେ ଲୋକସଭାରେ ଯାହା ডিসিশন ହେଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ କି ନୁହଁ ବା ସେଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବା ଯୋଉଟା ଯେମିତି ପ୍ରାୟୋରିଟିରେ ହେବା କଥା ସେ ପ୍ରାୟୋରିଟିରେ ହେବ କି ନାହିଁ ଏଇଟାକୁ ସ୍କ୍ରୁଟିନାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ରାଜ୍ୟରୁ ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ସଂସଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ঠিক ଅଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯେମିତି ଯାଆନ୍ତି କେତେ 10 জন ওড়িশার রাজ্যসভা মেম্বর যেমতি আমার জানতে জনে অচ্যুত সামন্ত সমস্ত সর্বসম্মতি ক্রমে তাঁকু কহলা অচ্যুত বাবু আপনার যাতে তাহলে দিল্লি বসন্তু আমার সেটি দেখুন লোকসভার যা যা পারিত হচ্ছে সেগুলো ঠিক কি নুহ
ताले एठी हमरो ओडिसा रो जानती 10 जन सेमती सब राज्य रो मिसी हुंते केते 250 250 जन जाई पहुंचंती तांकर काम कोन तांकर काम हला या ए माने जहा जहा ठीक करिसंती जो जो काम गुडा को हेबो बोली ठीक करिसंती से गुडा को स्क्रूटिनाइज करिबा से गुडा को सामाने स्क्रूटिनी करंती जे जहा जहा लोकसभा रे पारित हेछि से गुडा को ठीक कि नाही जो जो काम गुडा को हेबा कथा से गुडा को ठीक भाबरे सजा हेछि तो सेठी सामाने स्क्रूटिनाइज हला परे सम धरंतु किछि काम को भाबिले जे ना ए काम गुडा को हेबा कथा नाही वर्तमान नहले भी चलिबो बाकी काम गुडा को किंतु आपण पास कर दियंतु ताहे से माने गोटे मिलित भाव सूची तैयारी है लोकसभा पारित होगा और राज्यसभा से स्क्रूटिनाइज होगा गोटे कमन गोटे चिठा प्रस्तुत हुए कौन कौन काम गुड़ाक हे से फाइनालाइज होता चिठाटा कौन करा जाए ना सीटा को पठे दि जाए आज्ञा क्या पाखक राष्ट्रपति आमर राष्ट्रपति होती आमर सर्वाग्रे राष्ट्रपिता सी जहाँ कहीदेवे से फाइनाल बुझीपारे ना सी होती प्रथम नागरिक तेणु ये जो लोकसभा जो पारित है लोकसभा जो फाइनालाइज है सेटा कौन कह हुए ना राज्यसभा को पारित पठे दिया हुए राज्यसभा स्क्रूटिनाइज है फाइनाल चिठाटा पठे दिया हुए राष्ट्रपति पाखक राष्ट्रपति से सिग्नेचर करदेला राष्ट्रपति जब से सिग्नेचर करदे से जाए नियम से जाए विधेयक बोली कह जाए विधेयक विधेयक माने नियम एटा गोटे नियम रे परिवर्तित हो गला संगे संगे इंडिया गवर्नमेंट गोटे गैजेट प्रस्तुत हो जाए और से पब्लिश कर दियंती जे ये काम गुडा को भाव में हेबा दरकार बुझी पारे ना एटा ताले हमरो लोकसभा और राज्यसभा दी जन मिसिकी करंती ताले ये लोकसभा मेंबर चिंता करंतु एठी हमरो टिके खाली आउ टिके नेउची समयटा लोकसभा ऊपर ए जो एमपी गुडा को हमरो 545 बाछी कि आसिले ए 545 भीतर कोन हुए ना 545 एठी हमरो देखो माने आमर सब मुख्य जिन ये इलेक्शन हुए इलेक्शन होगी नेता मंत्री बर्तमान जमी मोदी आम परिचालना कर नरेंद्र मोदी से केमती प्राइम मिनिस्टर है ना ये 545 मेंबर जो हो जाती 545 रु अर्धाधिक अधारू अधिक मेंबर जो पार्टी थाए माने आमर विभिन्न राष्ट्रीय ये दल सब अच्छी से इलेक्शन लड़ी था इलेक्शन लड़िला जो पार्टी अर्धाधिक भोट पाई थाए जमती बर्तमान बीजेपी अर्धाधिक भोट पाई अर्धाधिक सीट संख्या तांकर अच्छी तेणु से सरकार फॉर्म करेंगे से सरकार जो फॉर्म करती से देखते जे जो फॉर्म हुए से कौन हुए ना जो मैंने धरा जाऊ आमर बीजेपी मेंबर हो गले 350 350 आउट ऑफ केते 545 ताले एमाने सरकार तैयारी करने ठीक करा हुए और से 350 मेंबर बसी जाती गोटे जगह बुझीपारे ना जो जो एमपी मैंने जीति गले से गोटे जगह बसी जाती भितर नेता सर्वमान्य नेता किए এটা ঠিক করা যায় বুঝিপারে সবু এমপি বসিগলে এমপি বসিকি ঠিক কলে যে আমার সর্বমান্য নেতা হচ্ছেন নরেন্দ্র মোদি তেণু সেতবে নরেন্দ্র মোদি যেতবে সর্বমান্য নেতা হয়ে যাতে তাঁকু সেতবে কুহা যায় প্রাইম মিনিস্टर বা তাঁকু আমি প্রাইম মিনিস্टर পদটা দেই দেউ प्राइम मिनिस्टर एवं प्राइम मिनिस्टर कौन करती पोर्टफोलियो गुड़ा बांटी दिखती माने कौ कम आउ किए किए करेंगे देखो गोटे देश चलो मैंने तले विभिन्न सब जिन अच्छी यही जिन गुड़ा पोर्टफोलियो गुड़ा बांटी दि जाए गोटे पर गोटे किए शिक्षा मंत्री हे किए अर्थमंत्री हे किए वाणिज्य मंत्री हे किए विदेश मंत्री हे जिते गुड़ा डिपार्टमेंट आमर अच्छी से मंत्री पद गुड़ाक गोटे पर गोटे भाग कर दि जाए बुझीपारे ना तेणु ये आमर बर्तमान जमी गले मोदी उपरे रहिले मोदी तले गोटे पर गोटे मिनिस्टर रहिले ये धरा जाऊ आम रहीगले निर्मला सीतारमण सी रही अर्थमंत्री सी ये सड़क परिवहन मंत्री रहीगले नितिन गडकरी जिते गुड़ा डिपार्टमेंट अच्छी सब गुड़ाक सेमती गोटे पर गोटे भाग कर दि जाए बुझीपारे तो ताहले यही लोकसभा ताहले ये जो आम लोकसभाटा चलला से जड़े स्पीकर रही स्पीकर माने सभा परिचालन गोटे सभाटा हो आम गाँ गुड़ाक आम गाँव में बसुना किसी गोटे छोट घटना घटीगला गाँव में 10 जन लोक एकाठी बसले तो सही गोटे सभापति जड़े सब मैंने जड़े वृद्ध वयस्क लोक जहाँ समस्ते मानुवे सी सभापति तो करने दि जाए जे सी सभा परिचालना करूँ या डिसीजन कौन हे केमती हे तेणु प्रत्येक ये ठीक सेमती लोकसभा भी कौन हुए ना लोकसभा भी जड़े स्पीकर था स्पीकर जहाँ कह जी आम सभा परिचालना करेंगे ताले देखिए केवे जदि आप टीवी फीवी देखुं से टीवी देखिए लोकसभा दृश्य देखाए चेयर जे बस था सेपटे समस्त कहते टाइम्स नाउ ए इयर टाइम नाउ समस्त कहवाई सुजोग दिखती सी होती स्पीकर ताले स्पीकर से पर सभा परिचालना करने था मुख्य होती से प्राइम मिनिस्टर अंडर विभिन्न सब डिपार्टमेंट गुड़ाक थाए से परिचालना करा तो ये गोटे जिन नजर करूँ
এই লোকসভার সদস্য এমানে কোন পার্মানেন্ট, এমানে পার্মানেন্ট নহান্তি, ইয়াকে 5 বর্ষ পাই আমি ইলেক্ট করে থাও, ভোট দিয়েছু আমি 5 বর্ষ, যদি ঠিক কাম কলা তো ভালো, নহলে তাকে 5 বর্ষ পরে রিজেক্ট। বুঝিপারে না? তাহলে এমানে হচ্ছেন টেম্পোরারি। ঠিক সেমতি রাজ্যসভার মেম্বর, রাজ্যসভার মেম্বর বি সেমতি যাই থাকি, সেমানে যদি ঠিক ভাবে কাম কলে, ঠিক কাম আমার যাহা আমার লোকমানଙ୍କର কাম যদি ঠিক ঠিক ভাবে সুচারু রূপে হোউথায়, তাহলে সেমানে রহিবে। নহলে কোন হবো, যে এমএলএ বদলি গলে, আমি তো এই কাম ঠিক হই নতলা, তেণু এমএলএ এমপি বদলাই ଦେଇଛନ୍ତି, এমপি এমএলএ বদলাই ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ যে আসিবে যে কাম যদি ঠিক ন কলে, তাহলে যে এমএলএ মানে তাଙ୍କୁ বাছি পড়িଛନ୍ତି তাଙ୍କୁ রিজেক্ট କରିଦେବେ, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପରିଗଲା ପରେ ସରିଲା। ତେଣୁ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଟେମ୍ପୋରାରୀ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାହେଲେ ଏଇ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ବିଷୟରେ ତାହେଲେ ଆମର ଗୋଟେ ପର୍ସନ ରହିଲା ଆମର ଦେଶ, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଶରେ କ'ଣ ରହିଲା ନା ସଂସଦ ଭବନ ଅଛି। ସଂସଦ ଭବନ ପରେ ସଂସଦ ଭବନଟାକୁ 2 ଭାଗରେ ଭାଗ ହୋଇଛି, ଗୋଟେ ଲୋକସଭା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟସଭା। ଲୋକସଭାର ମେମ୍ବର ହେଲେ 545, ରାଜ୍ୟସଭାର ମେମ୍ବର ହେଲେ 250। ଏଇମାନେ ମିଶିକି ତାହେଲେ ଯାହା ସ୍କ୍ରୁଟିନାଇଜ୍ କରିକି ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି ଚିଠା, ସେଟା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେଟାକୁ ସିଗ୍ନେଚର କରିଦେଲେ ସେଟା ବିଧେୟକ ହେଇଯାଏ, ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯାଏ। ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାଟା ଆମେ ବୁଝିଗଲେ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟଟାକୁ ଦେଖିବା। ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟଟା କ'ଣ ନା, ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ଦେଶଟା, ଏ ଦେଶଟାକୁ କ'ଣ କରାହେଇଛି ନା ରାଜ୍ୟ ଆକାରରେ ଢେର ଗୁଡ଼ାଏ ରାଜ୍ୟରେ ଭାଗ କରିଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି 28-29ଟା ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ନୁହଁ କି? ଯେଉଁଟା ଟିକେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିଣତ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଯାହା ବି ହେଉ 28-29ଟା ରାଜ୍ୟରେ ଭାଗ କରିଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟକୁ କୁହାହେଉଛି ୟୁ ଆର୍ ଏ ଅଟୋନମସ୍ ବଡି। ତମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି, ତୁମକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେଇ ଦିଆହେଲା। ତୁମେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟକୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ସେଇଠି ଇଲେକ୍ସନ କର, ଇଲେକ୍ସନ କରିକି ତୁମେ ଏମଏଲଏ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଏମଏଲଏ ହେଇଯିବେ, ସେଇଠୁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହୁଅ, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ହେଇଯିବେ, ସେଠି ଚଲେଇବେ। କେବଳ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଦେଶରେ ଥାଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ନା ଆମେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟପାଳ ପଠାଇଦେବୁ। କ'ଣ ପଠାଇବୁ? ରାଜ୍ୟପାଳ। ଇଏ ହେଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ, ଇଏ ଜଣେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍, ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସିଏ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ କାମ କ'ଣ ହେଉଛି, ରାଜ୍ୟରେ କାମ କ'ଣ ହେଉଛି, କେମିତି ହେଉଛି, ସାମ୍ବିଧାନିକ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ତ, କିଛି ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି କୁନୀତି କିଛି ହେଉନି ତ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିକି ପଠାଇଦେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖକୁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାହେଲେ କ'ଣ କରୁ, ଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ, ରାଜ୍ୟପାଳ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏଇ ରାଜ୍ୟ, ଧରାଯାଉ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାଟାକୁ ନେବା, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଏମଏଲଏ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏମଏଲଏ କହୁଛୁ ଆମେ, ସେ ଏମଏଲଏ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ନା 147। ଠିକ୍ ଅଛି। ସମସ୍ତ ଏଇ ମାନେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟଟାକୁ 147 ଭାଗରେ ଭାଗ କରିଦିଆଯାଇଛି ଆମର ଏ ଓଡ଼ିଶାଟାକୁ। ସେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟକୁ ତାଙ୍କର ମେମ୍ବର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି, ଅଧିକ ଭାଗରେ ଭାଗ କରାହେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାଟାକୁ 147 ଭାଗରେ ଭାଗ କରାହେଇଛି। ସେ ଗୋଟେ ଭାଗକୁ କୁହାହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ହେଲା, ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମର ସେଇଠୁ, ଯେମିତି ଆମର ପାଟଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏଇଠୁ ଜଣେ ଏମଏଲଏ ଯାଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମର ରାଜ୍ୟର 147 ଜଣ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ବିଧାନସଭାରେ। ଏ ବିଧାନସଭାରେ ଯାହା ପାରିତ ହୁଏ, ବିଧାନସଭାରେ ଯାହା ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ହେବ, ସେଇ ଚିଠା ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ପଠାଇ ଦିଆଯାଏ ରାଜ୍ୟପାଳ ପାଖକୁ। ରାଜ୍ୟପାଳ ସେଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ପଢ଼ିକି ଦେଖନ୍ତି। ଯଦି ସେଟା ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେ ଏଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ସେ ସିଗ୍ନେଚର କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେଟା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କାମ ହୁଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ବା ବିଧାୟିକା, ଏଇଟା ଜିନିଷଟା କ'ଣ। ଲେଜିସ୍ଲେଚର ବା ବିଧାୟିକା, ଏଇ ଯେଉଁ ଖୁମ୍ବଟା, ଏଇ ଡେମୋକ୍ରେସି ଯଦି ଘର ଗୋଟେ ହୁଏ, এটা ଗୋଟେ ଘର ବୋଲି ଭାବ, ଘରର 4ଟା ତାହେଲେ ପିଲର, ସେ 4ଟା ପିଲରରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପିଲର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ। ଏତିକି ଖାଲି ମନେ ରଖିଥାଅ ଯେ ପିଲର ଭିତରୁ ଗୋଟେ ବି ଯଦି କୌଣସି ରକମରେ ଦୋହଲି ଗଲା, ଆମର ଘରଟାରେ ଖୁଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଖୁଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ କେମିତି ହେବ, ଘରଟା ଟିକେ ଦୋହଲିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯଦି ଏଇ ଖୁମ୍ବ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ବି କରପ୍ଟ ହେଇଗଲା, କୌଣସି ରକମର କୁନୀତିରେ ପଡ଼ିଗଲା, ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା, ସେଥିରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ କିଣି ହେଇଗଲେ, ତାହେଲେ ଆମର ଘର ଯେମିତି ଦୋହଲିଯାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ରଟା ବି ଦୋହଲିଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ এই ভিডিওରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ବିଷୟରେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଢ଼ିବା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ବା ନେକ୍ସଟ ଖୁଣ୍ଟ ବା ନେକ୍ସଟ ସ୍ତମ୍ଭ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟିଭ ବିଷୟରେ, ସେ କାମ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଏକ୍ସିକ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି। ଓକେ, ତାହେଲେ ବାଏ।